শুক্রবার জামুরিয়া স্থিত সামসেল কারখানার মেগা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় সামসেল ভিসিএমডি ব্রিজভূষণ আগরওয়ালের জন্মদিন উপলক্ষে। এই দিন এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই দিন এই রক্তদান শিবিরে মুখ্য রূপে উপস্থিত ছিলেন সিএমও জেলা সভাপতি শিবানন্দ বাউরি, জামুরিয়ার বিধানসভার বিধায়ক হরিরাম সিং, সিএসআর প্রধান উর্মিলা চ্যাটার্জি, সেফটি ম্যানেজার সুনীল কুমার সাউ সহ কারখানার বিভিন্ন কর্মচারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই দিনে ব্লাড ডোনেশনের মাধ্যমে প্রায় 700 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। क्लीन आसनसोल। देखिए, सबसे पहले आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारा जो ऑनरेबल पीसीएमडी सर का बर्थडे है। उस बर्थडे के उनको एक तो गिफ्ट देना है और हमारा इस एरिया में उनका एक कंसर्न था कि ब्लड सभी एम्प्लॉय को दान करें। और इस अवसर में हम लोग आज जो मैं 3 जगह पर हम लोग आज ब्लड कैंप का व्यवस्था किया है। हमारा 3 यूनिट हमारा सैमसंग प्लांट के अंदर 3 यूनिट है, मंगलपुर सीआरएम और सैमसंग जामुरिया। और हमारा टारगेट है 700 यूनिट हम लोग आज डोनेट करेंगे। और ये ब्लड डोनेट कैंप हम लोग कंटिन्यू 3 साल से लगातार करते आ रहे हैं और बाकी सारा सपोर्ट से ये हमको उम्मीद है कि सक्सेस भी रहेंगे। और ये जो रक्तदान का कैंपेन चल रहा है ये आगे बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये शाम जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है ये श्याम सेल के सभी कर्मचारी सिर्फ श्याम सेल के अंदर जो भी कर्मचारी काम करे श्याम सेल का ही कर्मचारी ये डोनेट आज আজকে শ্যাম সেলের তরফ থেকে একটা মেগা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছিল। 500 থেকে 700 আমাদের টার্গেট আছে ব্লাড ডোনেশন। এটা নানা বছর উপরে থাকে, এবছরও এই প্রোগ্রামটা তারা করছেন, আমরা খুবই খুশি। আমরা এই ক্যাম্পটা এক্সপেক্টও করি, ডিপেন্ডও করি, প্রতি বছর যেহেতু পাই তো এটা আমাদের জেলার চাহিদা অনেকটাই মিটে যায়। কত বছর থেকে হচ্ছে এক্সাক্ট কত বছর সেটা ওনারা আরও ভালো বলতে পারবে। আমি তো গত 3 বছর এসে দেখছি এখানে ক্যাম্প করে থাকি। 700 আছে, এখানে 500, আরও দুটো সাইডে 100 700 টাকা।